Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So guys, in this video, we're going to speak about the trigger points. हमने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि हम ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे कि आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर किन वजहों से होती है, उसकी वजूहात क्या है। और उसमें हमने ये भी आपके साथ शेयर किया कि ये वजूहात जब तक आप रियलाइज़ नहीं कर लेंगे, जब तक आप इन वजूहात के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उससे भी पहले हमने एक चीज़ आपके साथ शेयर की, वो ये थी कि आप अपने आप से पहले पूछें, आप अपने आप से सवाल करें कि क्या आपने सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारनी है? क्या आपने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी तरह लो पे रख के चलानी है कि उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है? इस चीज़ की तो हम गारंटी आपको दे रहे हैं, विदाउट एनी डाउट आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। यू आर वेरी मच केपेबल ऑफ दैट, बट क्या आप लेकर जाना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे कहने से, किसी डॉक्टर के कहने से, घर वालों के कहने से ये मसला हल नहीं होने वाला। इसके लिए सबसे पहले सवाल अपने आप से कीजिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप इस चीज़ को इंशाल्लाह बेहतर करना चाहते हैं और आप बेहतर करेंगे ज़रूर, हम मेक श्योर करेंगे कि आप बेहतर करें, ठीक है? तो आप इस चीज़ को बेहतरी करने की तरफ ले जाने के लिए आपने अहद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब इससे आगे चलेंगे, हम आपको ये बताएंगे कि आपने सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या लेना है। आपने सबसे पहला स्टेप अपनी सुबह थोड़ी सी बेहतर की, आपने अपने दिमाग को इस काबिल बनाया कि वो चीज़ों के बारे में सोच सके, इन चीज़ों के बारे में रिफ्लेक्शन कर सके, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा गौर और फिक्र कर सके, क्योंकि आप ये नहीं करेंगे तो इससे आगे नहीं चल पड़ेंगे, ठीक है जी? तो वो हो गया इंशाल्लाह। उसके बाद हमने पहली चीज़ जो करनी है वो हमने ये देखना है कि ये हमारी परेशानी, ये हमारी एंग्जाइटी, स्पेसिफिकली आपकी जो एंग्जाइटी है वो आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर किस वजह से हो रही है। एंग्जाइटी के हमेशा कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ये एक सेट मेथड है, एक सेट फॉर्मूला है, एक सेट पैटर्न है जिसको सारे फॉलो करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी फॉलो करते हैं, थेरेपिस्ट भी फॉलो करते हैं, साइकेट्रिस्ट भी फॉलो करते हैं, ठीक है जी? उन ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हम उन ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। उन ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं अपनी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे साथ जब ये इशू शुरू हुआ, तो हमेशा जब भी ये इशू होता है तो आप फ़ौरन से ही, जब उस टाइम पे तो आप एकदम पैनिक में चले जाते हैं। पहला एंग्जायटी अटैक इज़ द वर्स्ट। उसमें आप जो है वो एकदम, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। उस टाइम पे तो आपको कुछ समझ नहीं आती, बट एक बहुत मज़े की बात है, ये ग्राफ की तरह ऊपर नीचे होती है। कभी भी ये चीज़ हम इस इन वीडियोज़ में आपके साथ इतनी ज़बरदस्त चीज़ें शेयर करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करेंगे जिनको बारे में आप फ़ौरन से आपको समझ आएगी कि ये तो इस तरह से मेरे साथ रोज़ होता है। इस तरह से मेरे साथ कल भी हुआ है, आज सुबह भी हुआ है, परसों भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। तो एंग्जायटी के ट्रिगर पॉइंट्स, जब भी आप इस फीलिंग से गुजरेंगे तो उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही ये दिस फीलिंग गोज अवे, ये आती रहती जाती रहती, आती रहती जाती रहती, तो उसमें जब ये चली जाएगी तो फिर आप ये सोचेंगे कि ये इसकी वजह क्या थी आने की। तो जब आप इसकी वजह के ऊपर गौर करेंगे तो आपको कोई ना कोई रीज़न ज़रूर मिलेगा। गालबन आप लोगों के दरमियान बैठे थे, गालबन आप किसी ट्रैफिक में स्टक हो गए, आप अपने ऑफिस में बैठे थे, एक मीटिंग में बैठे थे, आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो आप उस वजह से आपकी एंग्जायटी ट्रिगर कर गई। मेरे केस में, व्हेन आई फेस्ड अ सडन लॉस ऑफ अ लव्ड वन इन माय लाइफ, द मोस्ट द पर्सन दैट आई लव्ड द मोस्ट इन माय लाइफ, तो वहाँ पे पहली दफ़ा उनकी डेथ के बाद मेरी किसी से मुलाकात हुई और हम घर से बाहर गए। तो घर से बाहर जाके बातें करते-करते कोई ऐसी बात हुई, वहाँ से ये एंग्ज़ायटी मेरी ट्रिगर हुई। अब उस टाइम पे तो ऑब्वियसली मैं पैनिक कर गया, मैंने आपके साथ शेयर भी किया, मैं वापस आ गया, आके मैंने कहा जी कि मुझे तो लगा मैं मरने लगा हूँ, मैं जाके कमरे में लेट गया। पहली दफ़ा में ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही होता है, पहली दफ़ा में नहीं, बहुत सारे लोग, a lot of people end up in the emergency room and end up in the emergency wards of the hospital just thinking that they're probably going to die, but nobody has died off of anxiety or of a panic attack.
یہ میں آپ کو اس کی بھی گارنٹی دے دیتا ہوں. ایٹ لیسٹ میں نے جتنی ریسرچ کی ہے، جتنے پینک اٹیکس اور انگزائٹی میں نے فیس کی ہے، اس میں میں نے تو کبھی کسی اپنے ساتھ ہی نہیں ہوتے ہوئے دیکھا. میں آپ کو اپنی ایکسپیرینسز سے زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں. تو اس میں وہ ایک ٹریگر پوائنٹ تھا جہاں پہ اس میری انگزائٹی اس کی وجہ سے ٹریگر ہوئی. اس ٹائم پہ تو آبویسلی میں نے نہیں اس کے بارے میں سوچا. اس ٹائم پہ تو آپ کو یہ لگتا ہے جی کہ میں گیا. تو بعد میں لیکن جب میں نے سوچا تو میں نے اب اسٹیبلش یہ کر لیا کہ وہ ایک فلانی بات کا ذکر ہوا تو اس کی وجہ سے یہ ٹریگر ہوئی. اچھا، اب یہ بڑی ایک زبردست چیز ہے جی. یہ آپ کے ساتھ اس طرح کی مینٹل گیمز کرتی ہے نا، یہ ایشو آپ کے ساتھ اس طرح کی مینٹل گیمز کرتا ہے. آپ ایک پوائنٹ ٹریگر آئیڈینٹیفائی کریں گے، یہ اگلی دفعہ نیا ٹریگر پوائنٹ لے کر آئے گا. آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، یہ نیا لے کر آئے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنے ٹریگر پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بند کر دینا. کیونکہ آپ جتنا آپ اس پروسیس میں اس کو چیز کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، اتنا آپ کے نہ جانتے ہوئے بھی آپ کا ہولڈ اس کے اوپر بنتا جا رہا ہے. تو آپ کا جب ہولڈ اس کے اوپر آتا جا رہا ہے، آپ کی گرپ اس کے اوپر آتی جا رہی ہے، تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن آپ آہستہ آہستہ اپنی کامیابی کی طرف آہستہ آہستہ اس چیز کے اوپر عبور حاصل کرنے کی طرف آہستہ آہستہ آپ سٹیپ اٹھاتے جا رہے ہیں. تو انگزائٹی کے آپ کے ٹریگر پوائنٹس آپ نے کیسے نوٹ ڈاؤن کرنے؟ آپ نے جب بھی آپ کو فیلنگ آتی ہے، سب سے پہلے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے، آج تک کوئی انسان پینک اٹیک کی وجہ سے نہیں مرا. آج تک کوئی انسان انگزائٹی کی وجہ سے اس کی سڈن ڈیتھ نہیں ہوئی. آج تک کوئی انسان جو ہے اس نے ان چیزوں کی وجہ سے نیچرلی اس کو کچھ نہیں ہوا until unless God forbid وہ اپنے آپ کے ساتھ خود کچھ کر لے. تو آپ اپنے انگزائٹی کے ٹریگر پوائنٹس کو دیکھیے، ان کو سوچئے، ان پر ریفلیکشن کیجئے. ایک دفعہ کوئی بات ہوئی، اس کی وجہ سے آ گیا. دوسری دفعہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے دوبارہ ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ اسی وجہ سے، انہی وجوہات سے دوبارہ آتا رہتا ہے. جو لوگ اس کو پھر اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر اس کو چیز کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے ٹریگر پوائنٹس آپ کا دماغ چینج کرتا رہتا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ گیو اپ کر دیں اس کے اوپر. لیکن آپ نے گیو اپ ہی نہیں کرنا. آپ کی جیسے جیسے آپ اس پروسیس پہ جب چل پڑیں گے، تو جیسے جیسے آپ کو جس پوائنٹ پہ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ مجھے اس پوائنٹ پہ ڈیفیٹ ہوئی ہے، وہ ایکچولی میں آپ نے وہ ایک آپ کا وننگ پوائنٹ ہے، وہ آپ کا وننگ سکور ہے. یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ جہاں جہاں پہ ایک دفعہ جب آپ نے سنسیئرلی اپنے ساتھ سنسیئر ہو کے اس پروسیس کو سٹارٹ کر دیا، تو جہاں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ رک رہے ہیں، وہ آپ کے وننگ پوائنٹس ہیں. باقی چیزیں ٹریگر پوائنٹس کے بارے میں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.